बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम इस्लाम और इंसान के साथ आपका मेज़बान रियाज खान, और आज हम जिस मौजू पर बात करेंगे वो है इस्लाम और इज्तिमाई तौबा। इस मौजू पर बात करने के लिए एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं अल्लामा हाफिज मोहम्मद शफाअत रसूल। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा साहब। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया कि आप एक दफ़ा फिर आपने ज़हमत की हमारे स्टूडियोज में आने की। अल्लामा साहब, हम सुनते हैं तौबा का तो हमारे ज़हन में तसव्वुर है कि एक इंसान की तौबा है, और जब तक उस पर नज़र का आलम नहीं है उससे पहले वो उसको तौबा की गुंजाइश है उसके पास, और वो तौबा कर सकता है। लेकिन ये इज्तिमाई तौबा से हम क्या मुराद लेते हैं? ये इज्तिमाई तौबा है क्या? इज्तिमाई तौबा से मुराद ये है कि जब इंसानी सोसाइटी, इंसानी माशरा, किसी खित्ता, किसी मुल्क के रहने वाले लोग जब बड़ी मुश्किलात का शिकार हो जाएं, तो उन बड़ी मुश्किलात से निजात के लिए, निकलने के लिए, रिहाई के लिए सब मिलकर अल्लाह से तौबा करें। अच्छा। क्योंकि इंसान की इनफरादी जिंदगी तबाह होती है इंसान के इनफरादी गुनाहों से, और इज्तिमाई जिंदगी यानी इंसानी सोसाइटी वो तबाही की तरफ चली जाती है जब हम इज्तिमाई गुनाहों का इर्तिकाब शुरू कर देते हैं। तो मौजूदा सूरत हाल पाकिस्तान की और पूरे आलम इंसानियत की वो इस तरह पर है कि पूरी इंसानियत को मिलकर अपने गुनाहों की अल्लाह से तौबा करनी चाहिए। और कुरान में ये अल्फाज मौजूद हैं कि वतूबू इलल्लाहि जमीअन, कि तुम अल्लाह की तरफ तौबा करो, अल्लाह की तरफ पलटो, जमीअन इकट्ठे होकर, इज्तिमाई तौर पर। और इसका नतीजा क्या होगा? लअल्लकुम तुफ्लिहून, शायद तुम फलाह पा जाओ, शायद तुम इन मुश्किलात से निकल आओ, शायद इन मसाइब से, इस डर, खौफ, परेशानी, बेसुकूनी की कैफियत से अल्लाह ताला तुम्हें निकाल ले। माशरा एक आदमी के जुर्म करने से कभी भी तबाह नहीं होता। इज्तिमाई सोसाइटी में मद्दोजर और तबाही, परेशानी, टेंशन उस वक्त आती हैं जब इज्तिमाई जराइम का इर्तिकाब किया जाता है। और कुरान ने उसका नतीजा बताया है कि जब पूरी सोसाइटी गलत रास्ते पर चलती है तो वो पूरी सोसाइटी तबाही की तरफ जा रही होती है। जब सोसाइटी में रिश्वत आम हो जाएगी तो किसी को अदल, मेरिट नहीं मिलेगा। जब सोसाइटी में खाने पीने की चीज़ों में मिलावट करना शुरू कर देंगे तो कोई जिस्म सेहतमंद तैयार नहीं हो सकता। जब सोसाइटी में पैसे वाले लोग अपने बच्चों को तालीम दे सकें और गरीब लोग अपने बच्चों को तालीम से आरास्ता न कर सकें, तो ये भी एक इज्तिमाई गुनाह है। गोया जब अदालतों में इंसाफ न हो, मईशत की सही तकसीम न हो, सियासत के सही उसूल न हो, अदालत के सही कवानीन न हो, तालीम गरीब को मुयस्सर न हो, सेहत की बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हो, ये इज्तिमाई जुर्म है जिसकी वजह से माशरा जुल्म की तरफ, इस्तेसाल की तरफ, बर्बरियत की तरफ, वहशत की तरफ, बेअमनी की तरफ, बेसुकूनी की तरफ और गुर्बत अफलास की तरफ जाता है। आज देखिए पाकिस्तान में ही नहीं माशी बहरान, बल्कि पूरा आलम इंसानियत इस वक्त माशी बहरान का शिकार है। उसकी वजह क्या है कि हम लोगों ने अपने इक़्तिदार, अपनी हुकूमत, अपनी ममलिकत की वुसअत, अपने इक़्तिदार की इस्तेहकाम के लिए साहिब इक़्तिदार तबकों ने, पूरी दुनिया पर हुकूमत करने के ख्वाबों ने हमें उस रास्ते पर डाल दिया कि हमने इंसानियत के मफाद के लिए काम करने की बजाय इंसानियत के लिए कत्ल का सोचा, इंसानियत को तबाह करने का सोचा, इंसानों को अगवा करने का सोचा, इंसानों की इज्जतें लूटने का सोचा। नतीजा क्या हुआ कि ना हमारा वो ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हुआ कि हम पूरी दुनिया पर हुकूमत कर सकें,
اور نتیجہ یہ ہوا کہ ہمارے اس اجتماعی گناہ کی وجہ سے پوری انسانیت اس وقت مشکلات کا شکار ہے. اور اس آیت میں تو اللہ تعالیٰ نے مومنین سے خطاب کیا ہے نا. ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت سے خطاب کیا ہے. فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو، اے انسانوں، آؤ اللہ کی طرف پلٹو، توبہ کرو اور پکی توبہ کرو. گویا توبہ کا معنی یہ ہے کہ مفاد، ہرس، لالچ، طمع، قتل اور ان جیسے جرائم سے منہ موڑتے ہوئے اللہ کی طرف پلٹ آؤ اور توبہ کرو کہ اے اللہ ہم کسی کو قتل نہیں کریں گے، اے اللہ ہم نہ رشوت دیں گے نہ رشوت لیں گے، اے اللہ ہم عدالتوں میں جھوٹی گواہی نہیں دیں گے، اے اللہ اگر میرے بچے تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں تو میں اس سوسائٹی میں رہنے والے ایک دو غریب بچوں کی تعلیم کا خرچہ اٹھانے کے لیے تیار ہوں. اے اللہ اگر میرے بچے بیمار ہو جائیں تو وہ علاج کی سہولتیں تو نے مہیا کی ہیں میرے لیے، تو میں اسی تیرے دیے ہوئے پیسے میں سے معاشرے میں جو بچے علاج کے لیے پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، سہولتیں نہ ہونے کی وجہ سے تڑپ رہے ہیں اور بھڑک رہے ہیں، میں ان میں سے چند بچوں کا صحت کا علاج کا خرچہ کرنے کے لیے تیار ہوں. گویا اسلام یہ کہتا ہے کہ جب پوری سوسائٹی بے امنی، بے چینی اور بے سکونی کا شکار ہو جائے تو پھر سب کو مل کر اللہ سے توبہ کرنی چاہیے. اجتماعی توبہ کی ہم نے بات کی، تو اجتماعی توبہ کے لیے کیا ساری سوسائٹی کو باہر نکلنا چاہیے، اس بستی کو باہر نکلنا چاہیے، کسی میدان میں اکٹھے ہونا چاہیے جس طرح سے نماز استسقاء ہوتی ہے، یا اس کے لیے اجتماعی طور پر ان کو اپنی ایک سوچ کر لینی چاہیے؟ کیا آپ کیا فرمائیں گے اس حوالے سے؟ دیکھیے اسلام نے جس طرح آپ نے مثال دی ہے نماز استسقاء کی، ایسی کوئی مثال ہمیں نہیں کہ بھی لوگ باہر نکلے ہوں میدان میں اور توبہ کی ہو. در حقیقت توبہ جو ہے وہ اندر کے ارادوں کو بدلنے کا نام ہے. جب آپ کے اندر کے ارادے منفی سے مثبت ہو جائیں گے تو آپ کا عمل، آپ کا کردار، آپ کی سیرت وہ خود بخود مثبت ہوتی چلی جائے گی. یہ اجتماعی توبہ سے مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے گھروں میں، اپنی مساجد میں، اپنے اداروں میں، اپنے دفاتر میں،